Hi guys, diyan rin guys, ga bantay nila guys, ga trabaho guys, tara guys oh. Tapos ito guys, ito tara guys. Uban na daya guys oh. Nadi sulod guys yung uban. Ito uban guys oh. Nagbantay tron, wala tron natin do sa is kay medyo busy ta dire kay ang usawa guys, lakaw guys. Dili pwede biyan rin guys, kaya na yung trabaho. Kita na pa'y gatang. Na guys oh. Bukas atong store rin guys. Sari-sari store. Junjun store. Dili guys. Atang taneron rin. Pasensya naman dyan guys. May manara ko rin hapon. Kaya medyo busy. Si Sunny Car at si Manyengs. O isa kong amigo nga sige panari. Kumusta na mo diya? Ayaw mo si panari kay mahurot yung manok. See guys, bye bye kay pausan sudlon sila kung humana ba nila mga trabaho diri. Okay, bye bye. Bye bye.